বন্ধু, আমরা গ্যাং নিয়ে ঘুরি না। এই গাড়ি ডিপার্টমেন্টে গ্যাং তৈরি হয়, আর হাইওয়েতে যখনই দেখা হয় তখনই ডিপারে ডিপারে খেলা হয়। हम लोग वही जिगर वाले हैं। पिस्टल हाथ में रखते हैं, ना किसी के बाप से डरते हैं। हम पिस्टल বন্ধু, আমরা গ্যাং নিয়ে ঘুরি না। এই গাড়ি ডিপার্টমেন্টে গ্যাং তৈরি হয়, আর হাইওয়েতে যখনই দেখা হয় তখনই ডিপারে ডিপারে খেলা হয়। हम लोग वही जिगर वाले हैं। पिस्टल हाथ में रखते हैं, ना किसी के बाप से डरते हैं। हम पिस्टल বন্ধু, আমরা গ্যাং নিয়ে ঘুরি না। এই গাড়ি ডিপার্টমেন্টে গ্যাং তৈরি হয়, আর হাইওয়েতে যখনই দেখা হয় তখনই ডিপারে ডিপারে খেলা হয়। हम लोग वही जिगर वाले हैं। पिस्टल हाथ में रखते हैं, ना किसी के बाप से डरते हैं।